Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht's? Heute werden wir unser Lernen über Lektion 1 Versammlung. Hari ini kita akan membuat kesimpulan dari pelajaran pertama yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana kabar Anda semua? Wie geht's alle? Ich hoffe, dass Sie in guter Umgebung sind. Baiklah, para peserta didik sekalian, dari apa yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan simpulkan. Mudah-mudahan Anda sudah sering melatih di rumah semua wordsatz, kosakata, semua Aussagesatz, ungkapan-ungkapan yang kita telah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentu belajar bahasa sangat bergantung pada kemauan Anda untuk meningkatkan diri setelah kita mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan Anda membuka kembali kamus yang telah saya masukkan di Google Classroom kita, sehingga Anda bisa memperkaya wordsatz Anda, kosakata yang Anda miliki. Baik, materi hari ini adalah kurs unklar. Jadi kita coba persingkat, kurs itu memendekkan unklar dan membuat lebih jelas apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anda mungkin masih mengingat, dan tentu ingatlah ya, materi sebelumnya yang berisi mengenai begrüßen. Begrüßen. Mengucapkan salam. Sini contohnya, halo Nina. Halo Gregor. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kaiser. Guten Morgen. Guten Abend. Tolong Anda latih, ulang-ulangi, dan jangan lupa belajar schreiben, menuliskannya. Jadi Anda belajar lesson membaca halo Nina, halo Gregor, Guten Tag, Herr Kaiser, Guten Morgen, Guten Abend. Lalu Anda belajar schreiben, menulis. Kalau halo, huruf H hanya besar halo karena di awal kata, awal kalimat. Nina besar N-nya karena dia adalah benda. Halo Gregor, Gregor huruf besar huruf G-nya karena dia adalah benda. Guten Tag, Guten G-nya besar karena awal kalimat. Tag, huruf T-nya besar karena dia adalah kata benda. Tolong diingat seperti itu cara menulis. Kemudian dengan menggunakan fasilitas yang Anda punyai, misalnya di HP Anda ada merekam, Anda bisa merekam diri Anda. Dan biasakan mencari sumber-sumber untuk memperlancar huren Anda. Kemampuan Anda dalam mendengar orang yang ngomong dalam bahasa Jerman. Begrüßen ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai verabschieden. Ungkapan ataupun ucapan yang kita gunakan ketika ingin berpisah. Saya sering menggunakan kata tschüss. Itu untuk informal. Auf Wiedersehen. Ini yang formal. Ya.
sampai jumpa, selamat tinggal, auf Wiedersehen. Ya. Wieder itu artinya lagi, saya melihat sampai melihat lagi atau sampai bertemu kembali. Gut atau bisa juga menggunakan Abprapsiden kalau malam hari, Gutenah. Gutenah. Saya ingatkan sekali lagi penulisan kata Gutenah, Gutenya tanpa N. Berbeda dengan Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Jadi saya ingatkan kembali mengenai begrüßen dan verabschieden. Kemudian yang kita sudah pelajari sebelumnya juga mengenai sich und andere vorstellen. Sich vorstellen memperkenalkan diri sendiri, dan andere vorstellen memperkenalkan orang lain, pihak lain. Ketika kita mau memperkenalkan, tentu ada pertanyaan yang mengarah kepada permintaan perkenalan. Wer bist du? Siapa kamu? Wer siapa? Bis itu adalah kata kerja dari sein. Masih ingat kan? Perubahannya sein. Untuk du itu bist. Untuk ich bin dan seterusnya. Wer bist du? Sama saja kalau orang menanya Anda. Wie heißt du? Siapa namamu? Maka dijawab sebagai sich vorstellen, perkenalan dirinya. Ich bin Julia. Ich heiße Gregor. Jadi boleh menjawab ich bin. Kalau nama Anda Julia, ich bin Julia. Kalau Anda bernama Gregor dan mau menggunakan kata heiß karena pertanyaannya wie heißt du, maka jawabannya ich heiße Gregor. Jadi mohon perhatikan bentuk pertanyaan dengan bentuk jawaban. Ditanya wer bist du? Ich bin Julia. Kalau Gregor ditanya wer bist du? Ich bin Gregor. Tapi kalau ditanya wie heißt du? Maka Julia mengatakan ich heiße Julia. Kalau Gregor ditanya wie heißt du? Maka Gregor akan menjawab ich heiße Gregor. Ketika yang bertanya siapa nama Anda, tentu lebih formal, lebih sopan. Pertanyaannya adalah wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Dia mengatakan mein Name ist Nina Weber. Ingat penggunaan kata mein Name dan menggunakan kata ich heiße. Kalau mein Name dia berikan nama lengkapnya. Mein Name ist Nina Weber. Sama dengan pertanyaan wie ist Ihr Name? Siapa nama Anda? Mein Name ist Nina Weber. Das ist Herr, Frau. Kalau misalkan memperkenalkan orang lain, maka kita mengatakan das ist, ini adalah atau itu adalah Herr. Kalau Herr itu tuan, kalau laki-laki. Das ist Herr Gregor. Das ist Frau Weber. Kalau mengatakan teman saya, das ist meine Kollegin. Das ist meine Kollegin Natalia Kowalski. Ini adalah teman perempuan saya, Natalia Kowalski. Namanya Natalia Kowalski. Tolong dilatih, dipraktekkan. Kalau kita berbicara mengenai diri kita atau orang lain, tentu ketika bertemu setelah kita ditanyai nama, ya, pertanyaan berikutnya yang orang sering tanyakan adalah wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Wo wohnen Sie? Atau wo wohnst du? Jawabannya kalau lengkap, ich wohne in Leipzig. Saya tinggal di Leipzig. Leipzig ini salah satu kota di Jerman. Sangat terkenal dan sangat indah. Banyak gedung-gedung tua di sana. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan
Ich hoffe, dass Sie alle nach Deutschland fliegen. Saya harap Anda dan berdoa agar Anda semua pada suatu kesempatan akan berangkat ke Jerman. Woher kommen Sie? Anda berasal dari mana? Woher? Ya, berasal dari mana? Woher dari mana? Kalau wo di mana? Woher dari mana? Kommen Sie, Anda datang atau dari mana Anda berasal. Kalau yang informalnya atau sudah kenal kita mengatakan woher kommst du? Kalau formal biasa jawab lengkap. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Saya berasal dari Spanyol. Atau kalau singkatnya kita mengatakan aus Spanien. Dari Spanyol. Kemudian pertanyaan lainnya adalah welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Anda berbahasa apa? Kalau diartikan satu-satu, welche Sprachen, bahasa yang mana, sprechen Sie, Anda pergunakan atau Anda gunakan. Kita jawab, misalnya bahasa Jerman dan Rusia, jawabannya ich spreche Deutsch und Russisch. Ich spreche Deutsch und Russisch. Kalau sudah kenal, maka kita mengatakan welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Indonesisch und Englisch misalnya. Atau ich spreche Deutsch und Indonesisch. Pertanyaan lainnya adalah mengenai nomor. Anda kan pernah belajar challenge, angka. Kalau kita tanya berapa nomor telepon Anda, kita mengatakan dalam bahasa Jerman, wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre Telefonnummer? Atau kalau sudah akrab kita mengatakan wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Kalau misalkan saya ditanya wie ist Ihre Telefonnummer? Maka saya akan menjawab sesuai dengan nomor telepon saya 0812 420 7707. Coba Anda sambil mendengar ini, di catatan Anda coba menuliskan angka yang saya sebut sambil belajar huren ya. Huren dan lalu belajar schreiben. Kalau saya ditanya, wie ist Ihre Telefonnummer? Saya akan mengatakan 0812 420 7707. Saya ulangi. Wie ist Ihre Telefonnummer? 0812 420 7707. Mudah-mudahan Anda benar menuliskannya ya. 0812 420 7707. 0812 420 7707. Kemudian yang sering ditanya saat ini karena perkembangan teknologi, kita ditanya alamat email. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Atau wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Atau wie ist deine E-Mail-Adresse? Contoh ini dia akan mengatakan Alexis _Barbos@queenet.com. Lalu kalau ada orang lain, lalu orang tersebut menanyakan melalui kita, orang itu akan mengatakan, wer ist das? Siapa ini atau siapa itu? Kalau kita perkenalkan, oh das is. Ini adalah Selina Lang. Ini adalah Selina Lang.
Mohon dilatih, diucapkan, ditulis. Ya. Ini karena pertemuan-pertemuan awal ini adalah pondasi Anda memahami bahasa Jerman, sangat penting bagi Anda untuk membiasakan diri mengikuti regelung, aturan bahasa Jerman. Aturan cara menulis, cara mengucapkan, ya, cara membaca, dan tentu keterampilan mendengarkannya. Nach dem Befinden fragen und darauf antworten. Ya. Yang paling sering dipertanyakan adalah pertanyaan mengenai kabar kita. Ya, dia bilang sini nach dem Befinden fragen und darauf antworten. Ketika Anda ditanya, temukan pertanyaan dan kemudian menjawab. Pertanyaan yang muncul, bagaimana kabar Anda? Atau apa kabar? Orang mengatakan wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie itu bagaimana? Es geht, ya, Ihnen. Geht es Ihnen. Ya, karena ini bentuk kalimat tanya, kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Wie geht es Ihnen? Bagaimana kabar Anda? Jawabannya adalah danke sehr gut. Terima kasih. Itu danke itu terima kasih, sehr gut. Tapi dalam konteks ini danke sehr gut kalau langsung diartikan adalah baik. Baik sekali, sehr gut, ya. Kalau baik, danke gut. Atau kita bisa jawab es geht. Ya begitulah. Es geht. Lalu kita tanya balik Ihnen dan Anda. Karena dia bertanya wie geht es Ihnen, kita kembaliannya dengan Ihnen. Ini lebih formal atau sering ditanyakan ketika pertama kali bertemu seseorang atau belum terlalu kenal pada orang itu, maka bertanya wie geht es Ihnen. Kita lebih menghargai mereka. Kalau sudah kenal, kita mengatakan wie geht es dir? Wie geht es dir? Atau cukup mengatakan wie geht's? Ya, wie geht es dir? Wie geht's? Jawabannya juga danke sehr gut, danke gut, es geht. Undir, ingat, ini nggak usah dijawab tiga-tiganya ya. Jangan ditanya wie geht's, danke sehr gut, danke gut, es geht. Enggak. Pilih salah satunya sesuai dengan kondisi Anda. Lalu pertanyaan belakang adalah menghargai orang, kita tanya kembali. Undir dan kamu. Sebelumnya Ihnen dan Anda. Ya, seperti itu. Lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gramatik, tata bahasa. Ingat kembali ada beberapa V-Frage, pertanyaan yang diawali huruf V. V, ya. Itu wer bist du? Siapa kamu? Wie heißt du? Siapa namamu? Woher kommt Frau Yang? Dari mana Frau Yang datang atau dari mana Frau Yang berasal? Wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Welche Sprachen sprechen Sie? Bahasa yang mana Anda gunakan? Jadi lihat pertanyaannya, V-wordnya, kata bertanya mulai W-nya adalah wer, siapa, wie, bagaimana, woher, dari mana, wo, di mana, welche Sprachen, bahasa yang mana, welche yang mana. Anda belajar mengucapkan dan belajar schreiben, ya, belajar menuliskan, dilatih. Aussagsatz. Ini ungkapan-ungkapan dalam dibentuk menjadi satse, kalimat. Ich bin Julia. Saya adalah Julia. Saya, bin adalah Julia namanya. Ich heiße Gregor. Saya bernama Gregor. Sie kommt aus China. Sie kommt aus China. Dia perempuan berasal dari China. Saya tahu bahwa si-nya di sini adalah dia perempuan, bukan Anda, tapi dia perempuan karena konjugasi kata kerjanya kom
berakhiran seperti ini. Nanti Anda lebih paham setelah memahami konjugasi. Ich wohne in Zurich. Saya tinggal di Zurich. Ich spreche Deutsch. Saya berbahasa Jerman. Lihat kata-kata bis, heiß, kommt, wohnen, sprechen. Bin, heiße, kommt, wohne, spreche. Itu adalah kata-kata kerja. Tapi kata-kata kerja yang sudah dikonjugasi karena subjeknya berbeda. Ini subjeknya ich, si, ich. Ini subjek. Ini juga subjek du. Proyang si. Kenapa ini di depan? Karena dia dalam kalimat positif. Ini kenapa di belakang? Karena ini dalam kalimat tanya. Gramatik berikutnya adalah kita memahami mengenai verben, kata-kata kerja yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sering menggunakan kata-kata kerja yang merupakan konjugasi dari kata sein. Sein itu kata kerja yang berarti adalah. Heißen, panggilan, memanggil. Atau akhirnya kita artikan bernama. Kommen, datang. Sprechen, berbahasa atau berbicara. Ini personal pronomen, kata ganti orangnya ich, saya. Kalau ich bin. Kalau saya bernama ich heiße. Saya datang, ich komme. Saya berbicara, ich spreche. Kalau du, kamu adalah du bist. Kamu bernama, du heißt. Kamu datang, du kommst. Kamu berbicara, du sprichst. Dia laki-laki, is. S itu dia tapi benda ya, jadi benda. Dia benda, S is. Dia perempuan, she is. Heißt. Sama dengan S heißt. Sie heißt. Kommt. Spricht. Sie sind. Sie heißen. Sie kommen. Sie sprechen. Jadi tolong Anda latihan ya. Sehingga saya nanti akan menugaskan Anda untuk menuliskan perubahan-perubahan itu ya. Yang terakhir sebagai kesimpulan dari materi-materi sebelumnya adalah kita melihat reference in text. Bagaimana referensinya, urutan dalam bentuk teks. Ini ada bacaan. Das ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Sie spricht Deutsch, Spanish und English. Ini dimulai kalimatnya das ist Frau Lang. Ini adalah Frau Lang. Frau Lang itu kan adalah perempuan, maka kalimat berikutnya yang masih berhubungan kita mengganti dengan si. Ini personal pronomennya, kata ganti orangnya si. Dia perempuan. Si kommt. Dari kata kommen ya. Si kommt. Karena si berubahnya menjadi kommt. Si kommt aus Deutschland. Dia berasal dari Jerman. Si spricht Deutsch. Dia berbahasa. Ya, si kembali ke dia. Berulang ya. Spricht. Dari kata kerjanya sprechen. Si spricht Deutsch, Spanish, und English. Jadi kata si di sini referensinya atau mengarah kepada Frau Lang. Kalimat kedua, das ist Jan. Jan ini adalah laki-laki. Das ist Jan ini adalah ya. Karena dia laki-laki kita mengatakan dia ada berasal dari Frankfurt. Kommt aus Frankfurt. Kommt ini dari kata kommen. Si dan tadi kita lihat si, dan si, s itu perubahannya sama kan. Si, s sama-sama menjadi kommt. Wohnt in Zurich. Dari wohnt ini dari kata wohnen. Karena perubahannya adalah menjadi wohnt. Ya. Kalau seandainya ada kata wohnen sini, wohnt.
in Zurich. Itu yang kita pelajari sebagai kesimpulan dari materi yang kita bahas sebelumnya. Ya, jadi saya perlihatkan Anda kembali yang kita bahas hari ini adalah kita mulai melihat kata-kata begrüßen, verabschieden, sich und andere vorstellen, über sie und andere sprechen, nach dem Befinden fragen und darauf antworten. Kemudian Grammatik und Fragen, Aussagesatz, Verben und Personalpronomen, dan Reference in Texten. Saya berharap ini menjadi bekal dasar Anda untuk memahami bahasa Jerman. Mohon Anda mengulang-ulang melihat video-video ini dan video-video sebelumnya. Demikian, Dankeschön für heute. Ich hoffe, Ihnen das konnten Sie diese Materialien gut lernen. Dankeschön. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tschüss.